अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 27 अक्टूबर है और बुध का दिन है, दोपहर का वक्त है। अपडेट आपको देना चाहता हूं, बड़ी अफसोसनाक ये बड़ा दिल मेरा दुखा हुआ है ये बात करते हुए। सादोकी के पास जो मार्च था तहरीक लब्बैक का, उस पर फायरिंग हुई है, हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की गई है। इत्तलात हैं मेरी, जलूस में जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई है। जो लब्बैक के कारकुन हैं, रोते हुए चीखते हुए, उनकी आवाज़ें और पीछे से तड़तड़ाहट। इससे पहले शेलिंग, शदीद शेलिंग, लेकिन अब वहाँ पर शहादतें हैं, वहाँ पर अमवात की इतला है, दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं और एक शदीद एक पैनिक वाली सूरत हाल है। एक मुतालबा है, मैं अरबाब इख्तियार से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम ये जो बात कर रहे हैं ये कोई वायलेंस को इंटाइस करने के लिए नहीं कर रहे। ये लोगों के जज्बात हैं, आप उनको समझें। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका एक वादा हुआ था कि आप पार्लियामेंट में इसको ले जाएंगे, पार्लियामेंट में इसको पेश करेंगे। तो पार्लियामेंट में पेश करने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप उस पर डिस्कशन करें। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे तो वो लब्बैक उस बात को तस्लीम करके वापस चली जाएगी। ये जो बेगुनाह लोगों का, ये जो आप खून बहा रहे हैं मुसलमानों का, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये कौन लोग हैं जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट की वर्दियाँ भी पहनी हुई हैं। यकीनन उन्हीं के लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। ये पाकिस्तानी हैं, अपने लोग हैं। ये स्टेज से बार बार वहाँ पर ये ऐलान हो रहा था कि पुलिस वालों को किसी को ना पकड़ें। शेलिंग जब हुई तो वो वर्कर्स जो थे वो लड़े, उन्होंने मुकाबला किया और उसके बाद फिर कुछ लोगों को पकड़ भी लिया, लेकिन किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की उन्होंने। और यही वो कहना था स्टेज से मुंतज़मीन का भी कि पुलिस कुछ ना कहें, ये हमारे लोग हैं। ये जो अमलाक तोड़ी गई, जो सड़कें तोड़ी गई, ये भी हुकूमत ने तोड़ी। ये जो सारी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई, ये भी हुकूमत ने, ताकि वो इनको बदनाम कर सके। और फिर इंतहाई अफसोसनाक रवैया वफाकी वज़रा का ये कहना कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा है। नामूस रिसालत तमाशा नहीं है, ये लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है आपके लिए इतना ये नाजुक मामला, इतना संजीदा मामला ना हो, लेकिन इस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से लोगों के बड़े जज्बात हैं। अगर कोई उनकी बात कर रहा है, जज्बात की बात कर रहा है, नामूस की बात कर रहा है, तकद्दुस की बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वायलेंस चाहता है। मुझे बड़ा अफसोस है, सोशल मीडिया पर हम ये जो इस इंफॉर्मेशन देने का मकसद हुकूमत को ये बावर कराना है कि आप खुदा के लिए जुल्म ना करें, जो आपने वादा किया उसको आप पूरा करें, झूठा इल्ज़ाम किसी पर ना लगाएं, नामूस रिसालत पर सियासत इस तरह से ना करें। और मगरिब को आप कितना खुश कर लेंगे, आप इतना ज़्यादा उनके आगे लंबा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उनको ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर लोगों के ये जज्बात हैं, एक रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। एंड दैट वाज इट। इससे ज़्यादा कोई ये नहीं कह रहा कि आप जाएं, किसी पर हमला कर दें, किसी को निकालने की बात भी नहीं हो रही। पार्लियामेंट में डिबेट की बात हो रही है। लेकिन ये जो आज सादोकी में हुआ है, जो और अभी भी ये सूरत हाल वहाँ पर चल रही है, मैं जो तहरीक मैं ये जो अहले सुन्नत के जो उलमा हैं, शिया आलम हैं, जो मदरसा है, जो देवबंद के उलमा हैं, मैं आपसे ये अपील करता हूँ खुदा के लिए, आप निकलें बाहर। आप हुकूमत को कहें कि आप इनके साथ गुफ्तगू करें, वगरना मीडिया में ब्लैकआउट कर दिया गया, सारा ब्लैकआउट कर दिया गया इसलिए कि कोई खबर नहीं दे रहा, और कहा जा रहा है कि आप कुछ ना करें क्योंकि कोई इस कत्लो गारत की खबरें नहीं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनके साथ आप ये कर रहे हैं? क्या किसी की सोच नहीं है ये? वो हमारे बच्चे हैं, ये जुल्म ना करें। लाहौर में भी आपने किया था, आप जख्म पे जख्म लगा रहे हैं। ये वक्त है मरहम लगाने का, इस कौम को जोड़ने का। आपके ये जो वाक़यात हैं या ये जो आपके काम हैं, इससे लोगों में एक तो गुस्सा आ रहा है, दूसरा शकूक बढ़ रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या है। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क में? इदारों के साथ आपका फड्डा, आपने जिस तरीके से अपने आप को मनवाने की कोशिश की, उसने कितना नुकसान पहुंचाया हमारे इदारों की साख को, हमारे कमांडर की जो कमांडिंग, जो उनकी अथॉरिटी है उसको किस तरीके से। और पिछले 2-3 हफ्ते मुल्क किस तरह स्पेकुलेशन में रहा। और फ़ौज को, हमारी को कौन कमज़ोर करना चाहता है? इंडिया, अमेरिका, ये सारी कुव्वतें
یہ ساری طاقتیں. پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ شک شامل ہوگی کہ اداروں کے جو اکاؤنٹس ہیں پرائیویٹ بینکس میں وہ ختم ہوں گے اور ایک ہی اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ ہوگا. یہ آپ کے پاس کچھ اور اس کی ریزننگ ہوں گی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو IMF ہے، جو امریکہ ہے، وہ ہماری فوج کا ایک ایک پینی جو وہ خرچ کرتی ہیں اس پر نظر رکھنا چاہتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج سے 30 سال پہلے یہ شرط ہم نے مان لی ہوتی تو نیوکلیئر پروگرام کبھی نہیں بن سکتا تھا. نیوکس بنانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچ کے لیے، ساز و سامان کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ پیسہ ایلوکیٹ کریں تو یہ آ کے بڑھ کے آپ پہ سینکشنز لگاتے ہیں. آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے ملکی مفادات کے تحت کرنی ہوتی ہیں، اس لیے آپ اپنے بجٹ کو ایک لم سم تو اماؤنٹ آپ بتا سکتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں وہ آپ نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ آپ اپنے دشمن کو یہ نہیں خبر ہونا دینا چاہتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی ہمارے بہت سارے ڈیفنس کے سسٹمز ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہم ڈیولپ کر رہے ہوں گے. فوج کو مجبور کرنا کہ وہ سارے پرائیویٹ بینک سے اپنے اکاؤنٹس نکال کے ایک اسٹیٹ بینک میں ڈال دے، یہ کیوں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ باقر صاحب نے کہا، جو نئے IMF کے نمائندے ہیں جن کو امپورٹ کیا گیا. کیا حال بنا دیا ہے یہاں پر پاکستانی کرنسی کا. مصر میں وہ جہاں پر IMF کے کنٹری ہیڈ تھے وہاں پر مصر کی جو کرنسی تھی اس کو انہوں نے کیا کیا، اور پاکستان میں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا کھلواڑ پاکستان کے ساتھ، یہ کھلواڑ جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ہو سکتا ہے یہ خود بخود ہو رہی ہوں چیزیں، لیکن یہ جو آپ گولیاں برسا رہے ہیں اپنے ہی لوگوں پر اور اتنے سخت اور اتنے ریجڈ. آپ نے تو خود دھرنا دیا 126 دن، اور آپ سڑکیں آپ نے بلاک کی، سب کچھ کیا. لوگوں نے آپ کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ، اب آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. آج یہ میں یہ درخواست کرتا ہوں، مت کریں ایسا. اور ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی وائلنس کو انٹائس کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، اور پولیس کے لیے بڑا مشکل آپ نے کام کر دیا ہے. ان نہتے مظاہرین پر ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ، شیلنگ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، کیا آپ نے ان عوام کے پاس واپس نہیں آنا؟ آج آپ اس قتل و غارت پر خاموش ہیں. آج لوگ ناموس رسالت کے ایشو کو تماشا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روز روز کا یہ تماشا بند ہو، اور اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، عقل کے ناخن لو. یہ تماشا نہیں ہے، یہ لوگوں کے عقائد کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر اس طرح سے گفتگو نہ کرو غیر سنجیدہ. لوگوں کو آپ انٹائز کر رہے ہیں، لوگوں کو تکالیف آپ دے رہے ہیں، یہ زخم بہت گہرے ہو جائیں گے. خدا کے لیے میری آپ سے یہ اپیل ہے، خدا کے لیے اس ساری سچویشن کو سنبھالیں. دیکھیں یہ سیاستدان اور یہ مذہبی علماء پلیز آگے آئیں، آپ حکومت سے کہیں کہ اس معاملے کو وہ حل کرے. اور یہ جو خون بہہ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. مظلوم کا، معصوم کا، کسی بے گناہ کا خون اس طرح بہانا اور پھر خبروں پر پابندیاں لگانا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ ظلم ہے. میں اس ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا. میں یہ بات کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میں زندہ ہوں. میں یہ ضرور کہتا رہوں گا کہ ظلم نہ کریں اور معاملات گفتگو کے ذریعے حل کریں. یہی میری بات ہے اور یہی آپ کے ساتھ گزارش. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.